आज मैं आया हूँ नवीनसरा बीसी में। आज हम लोग जनजातीय गौरव दिवस पालन करेंगे बिरसा मुंडा जी का 150वीं जन्म दिवस के अवसर पर। तो चलिए हम लोग अटेंड करते हैं। मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ हम लोग किस तरह से आज जनजातीय गौरव दिवस 2024 मना रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मीटिंग हॉल की तरफ। मीटिंग हॉल में काफ़ी सारे लोग आके बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। हेलो उपस्थित एचएस सभापति, उपस्थित माननीय सभापति, उपस्थित आगामी कार्यक्रम पंचायत सचिव एचएस सभापति उपस्थित वाले एचएस सभापति एक्चुअली बिरसा मुंडा जन्म दिवस हिसाबै हामी पालन गरेको 150 जन्म दिवस All India Tinubu SD Community Manusapam Para Mujata Eko Visishon Neta Ek Samay Background Onek Songram Gucci Isnote Sekarang Soran Sobasani Monogrihan Gurika Dolor Kami Palan Guri Biada evolution of India government Prime Minister Mr. Narendra Modi Hapton सालों बच्चे जनजाति गुणों जिसमें कारण का उन्हें सम्मान करना है आगे से कहना वाला है तो बैकने दो पंचायत सचिव महाशय हमारे बैक जो ये तार व्यवहार है लेकिन वो मूली ग्लोबल जे स्कीमर आगाम जे स्कीमर मूली निशान सेनर व्यवहार में पैकान होता हूँ माबो যদি যে পোসরাউন দলিয়ারে ভাগে দেওয়া হয় সেই পোসরাউন উন্নত জান সে পরিবার আর যে মাবো অবহেলিত করিব অবহেলা করিব সে গরব পোসবা শিক্ষা দিকে হন আগ্রহ নেই বানা বেরানান আর খেলার খেলা হন কাম আদন্ন যার ফলে সে গুরু পোসবা জিও পো এম যে মাওয়ে আতঙ্ক নিয়ে রাখবো সে পরিবারকে একটু মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে পরিবেশ যেন তুলবে শিক্ষাগানও তুলবে আর যে মাবো অবহেলা করে সে করা নিচে না দিয়েছিল তুমি শুধু বুড়ো বুড়ো বুড়ি গাতন শুধু আতন বিভিন্ন ভরলা আবর্জা পত্তু নদী বেরো সেরে আত্মা নেই লেখা পড়া নেই যে মাগতুন চেতনা থাকব হিজুনই হিজু মোটামুটি হাগে ইনভাইটিও লেখা উদসি মোটামুটি পরিবার আমার মনে কেনা লইব কলিজ খুঁজে কি শিক্ষা চেনলে জগতানলে ডাঙর জিনিস এই মাগুন তুমি কেনা জিনিস খুঁজি নবে যা বুঝাওয়াতে একটু খুঁজিয়া দিবি শিক্ষা দিচ্ছেন যাতে ভাই গ্রহণ করে এই হতাকান হইনি হই মর মহদানি বন্ধু যদি দিও আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে মাদক সেবন সম্পর্কে অন্যদের সচেতন করব এবং আমার পরিবার বন্ধু এবং সমাজকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচানোর জন্য কাজ করব। আমি বিশ্বাস করি মাদক সেবন শুধু ব্যক্তির ক্ষতি করে না, এটি সমাজ ও দেশের অগ্রগতিকে বাধা দেয়।
আমি একটি মাদক মুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আমার ভূমিকা পালন করব এবং সুস্থ সচেতন এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গঠনে